Good evening guys, magluto ta karon og adobo nga kuwabutan. Binisaya ra kayo ni guys, dinalian ra. So nagpainit ang kaha unya gibutangan po dayon og mantika. So ibutang dayon nato ang mga kuwabutan. I-mix nato. Butangan dayon nato og tuyo. Dahon sa paminta. Para lang naihalang gamay, butangan nato og chili powder. Then paprika powder. Yeah, mix. Butangan nato og suka. So after og butang og suka, pabukalon sa nato na siya, di sa nato i-mix. So karon nga nagbukal na, humot na kayo, humot na kang suka, humot na ang mga lamas, amoy adobo na, mix na to. Kinauboy rin ni guys, na ilang atik-atik nga paprika gamay. Kuwang og parat gamay, butangan nato og tuyo gamay. Then mix. Pataod-taoran nato guys, nga maluto ang kuwabutan, pero di po nato i-overcook. Ilawan. The best. Goods.